ang winner is Batch 2009. Our best player of the game, Mr. Gadiano. Ano sir, message mo sa imong mga teammates sir sa inyong kadaugan karon? Kung message sila kay untay continue na to atong dula. Teamwork always, then always ano lang, and good defense lang. Ito lang. Tapos ko sir, unsa ang pinaka nindot o ganahan nimo nga qualities sa isa ka teammate? Ano kanang focus siya sa ang teamwork kana pinaka-importante sa sa isa ka teammate. Tapos ko sir, sa inyong batch kinsa imong pinaka paborito nga teammate? Actually tanan pabor. Ay, shout out sir, shout out. Ay, shout out din sa mga asawas sili. Ay, og sa mga taga-Agdaw, ay. Shout out musta. O Wala. sir, kanang greatest of all time, Team Jordan, LeBron or Kobe? Team Jordan. Exciting game in an opening round series, and the Chicago Bulls will move on to play the New York Knicks in a best of 7. Right now, let's go ahead. Team Jordan ka naman. Wala, kung pandabintas kayo, kaya ba? Team Jordan si sir. Thank you sir. Congrats.